dambe poisson gazima ko sambalanyo hidaka dambe poisson gazima o mini kadi daka amini kadi wajitu mama hidaka dambe poisson gazima o mini kadi daka amini kadi wajitu mama dambe jidaka sumalempa o mini kadi dambe diujela sambalanyo amini kadi dambe jidaka sumalempa o mini kadi sidaka diujela sambalanyo amini kadi hidaka dambe poisson gazima o mini kadi daka amini kadi wajitu mama Judakan, boisson rafraîchissante. Abisuro Mali Fantanan Bella Jelena. Ou direction commerciale Baflene, Hippodrome na, Semet Distribution, rue Nelson Mandela. Judakan, Jula Samalanya. diujela sambalanyo amini kadi Niami be konta, niami be sewa, niami be shua, iduni ele mizere bana. Basondame, baba na nakabo barayola dame do dama. Oduye buru kela kondanali, de una nakabo tulundi ala dame do dama. Oduye wolo de una konta. Basondame, fila wo, basondame, senevo wo, basondame, baba wo, basondame, dobu go, basondame, hena, basondame, maragalu go, basondame, suragalu go, basondame, damashilu go, kamele damaragane go dina, basondame, a Conte bi, a Orange bi, a Besoro. Produit par Simé Agroalimentaire. Bi mɔgɔw bi ko do ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw mana kɛ cakɛyɔrɔ la aw mana kɛ aw sɔrɔ yɔrɔ la anw ka foli bɛ aw ye anw lajɛli la don o don a ka salon kɔnɔ a ka baara yɔrɔw la a mana kɛ yɔrɔ sa parce que anw b'a dɔn ko a ka di aw ye aw ka anw lajɛ o de fana bɛ anw fana motiver ka to ka baro dumaniw kɛ aw fɛ an ka ɲɔgɔn kunnafoniya mais bi ne dabala bɛ fɛ ka ban dɔɔni parce que kabi école la an bɛ siran baarako la ko baara tɛ sɔrɔ i somɔgɔw yɛrɛ bɛ siran ni den tilala école la a bɛ na baara sɔrɔ wa ni ala kɛ ni o baara fana sɔrɔ la fo o baarakɛyɔrɔ mɔgɔw fana ka tila ka wuli tuguni ka contrôle kɛ ni anw minnu sɛgɛnna baara ɲinini na n'o y'a sɔrɔ anw nana o baarakɛyɔrɔ kelen na a kuma la a bɛ mɔgɔ gaye kamana na dɛ sira nafigiya kɛ fɛnɛ ko baarayɔrɔ la k'i bɛ nafigiya kɛ sinon ne kelen ne ni e de bɛ jɛ ka baara kɛ min a fanga ka bon ne ma kuma bɛɛ e tɛ na e ye o ye surtout aw musow denkundi b'aw bolo kɔɲɔ b'aw bolo denkundi une semaine kɔɲɔ kalo kelen ne bɛ sɛgɛn baara la ne taara n plein direction fɛnɛ na ko ne ye nafigi surtout an ka service public ninnu na a yirala k'a fɔ ko absence ka ca walima dɔw bɛ na midi dɔrɔn ka sɔnni kɛ dɔrɔn surtout sira fɔ cogo min na an musolaka ninnu k'an ka sagini bila an kɛrɛ la dɔrɔn ka tɛmɛ ka taga an ka bi baro b'o de kan ayiwa an b'a fɛ na ka aw bisimila k'a fɔ an ka invité fana ɲɛna k'u bisimila bi ko dɔ kɛnɛ kan invité mɔgɔ fɔlɔ min b'an bolo ale ye Fode Sinayogo Fode i Sinayogo ka sina k'a daminɛ i la ten i bisimila bi ko dɔ kɛnɛ kan baasi tɛ yen ayiwa ala kana baasi k'an i la nse i bisimila ayiwa ale kɛrɛfɛ madame Komi Ɲagali Sangare Ɲagali i Sangare i bisimila baasi tɛ yen nse o kɛrɛfɛ Pujugu Jonathan madame Pujugu an ka foli b'i ye kuma n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na e Pujugu ala yɔrɔ da dɛ mais an ye madame fo ou bien a bɛ bɛn yan a bɛ bɛn ah d'accord madame Pujugu ko ka foli f'i ɲɛna Pujugu i bisimila bi ko dɔ kɛnɛ kan nse madame
Madame Komi, nango ngamba damne yiralu yera yira ka fɔ ko bara yɔrɔ la absence ka ca muso de fan fɛ ka caya e yɛrɛ bolo contrôle bɛ kɛ absence in na yɛrɛ ya ne bolo contrôle bɛ kɛ mais mun yɛrɛ bɛ contrôle kɛ contrôle kan ka daminɛ olu fɔlɔ de la ne bɛ exemple ta n yɛrɛ de kan ne ye école so ɲɛmɔgɔ ye ne ka baara dɔ ye ka maîtres ka absence n'u ka présence an'u ka retard contrôler donc ni ne yɛrɛ tɛna heure la don yɔrɔ contrôle ma nɔgɔ dɛ o tɛ se ka kɛ yɛrɛ fo ne ka na olu ɲɛ pour que ne ka se k'olu ka absence n'u ka retard contrôler donc autodiscipline a kan ka daminɛ baarayɔrɔ ɲɛmɔgɔ de la yan'a bɛ se baarayɔrɔ mɔgɔ tɔw ma sinon contrôle bɛ yen contrôle bɛ yen ayiwa n'a bɛ yen kɔni n'a sɔrɔ a bɛ k'a kɛ cogo la dɔ ka fara a kan Pujugu e bolo mun bɛ na ni retard de absence ninnu ye an ka baarakɛyɔrɔw la d'abord n b'aw fo kuma daminɛ na i ye min fɔ o de don bi baarako kelen bɛ gɛlɛya ye mɔgɔw mana tila kalanw na baara ɲinini ko fɔ Ala bɛna baara nɔgɔya ye e ka tila k'o baara in minɛ o baara in sɔrɔ k'o minɛ n'i bolo kelen o i ka minɛ n'i bolo fila ye c'est à dire facteur caman de b'a la je pense que madame Komi y'a fɔ cogo min na n'a mɛn k'i bɛ baarakɛyɔrɔ dɔ kɔnɔ na i ye ɲɛmɔgɔ dɔ ye misali fɔlɔ kan ka kɛ e de ye donc o facteur in de an kana jɔ o la filanan fana je pense que mɔgɔw mago bɛ min na n'o ye formation ye parce que kalan in tɛ se k'a bɛɛ d'i ma koyi n'i nana baara in daminɛ baara tagabolo minnu bɛ yen nɔ sariya minnu b'a la i kan ka ɲini k'olu dɔn tuma dɔ an t'a ɲini k'olu dɔn parce que ne bolo o fana ye an ka hakɛ dɔ de ye sariya de bɛ fɛn bɛɛ la baara in min tɛ sɔrɔ n'e nan'o sɔrɔ ko n'a fɔra ko e tɛ ka o minɛ n'i bolo fila ye absence bɛ yen nɔ je pense que chacun an bɛɛ kelen kelen bɛ se ka an autocritique kɛ ka fɔ fɛn dɔ jɛngɛna mais a ma bin parce que n bɛ baara min na jango an minnu bɛ foroba baara la an bɛ mairie de la donc anw bɛ yen nɔ population de surtout aw bɛ mairie de la jango est ce que Pujugu aw ta ma jugu ni a bɛɛ ye yan fo de o tɛ yɛlɛ ko Pujugu ninnu ta ka jugu a bɛɛ ye Pujugu mairie la tuma dɔ la i n'i ka papier bɛ taga mairie la i bɛ se ka fɔ ko taa kɛ maire kɔ ko maire tɛ yen nɔ ou bien i mago bɛ secrétaire mairie la i bɛ taa sɔrɔ ko secrétaire tɛ yen i bɛ se ka siɲɛ 3 siɲɛ 4 kɛ mairie la i ka papier nɔfɛ Pujugu est ce que aw yɛrɛ tɛ problème ba yɛrɛ ye yan sanjikɔrɔ wɔsi tɛ dɔn dɛ n'o tɛ an bɛ baara min na sanjikɔrɔ wɔsi tɛ dɔn parce que mairie gɛlɛyaw ye min ye baarakɛla minnu bɛ yen nɔ fɔlɔ an k'a dɔn o baarakɛla ninnu u b'u seko kɛ dɛ parce que i bɛ ka maire min fɔ tantɔ maire kɔni ale ye kala de ta k'ale sigi an b'a fɔ o ma ko élu baarakɛlaw ka kɛ ni sariya min n'an ye an ka jamana y'a ta san 1992 92 baara kan ka daminɛ 7h30 au moins i tɛ se ka taa mairie secrétaire la k'a fɔ i ma mɔgɔ sɔrɔ yen nɔ ne filɛ misali la ne ye secrétaire Ségal Parentèlement bi chaque fois que ne nana 7h25 b'a sɔrɔ ne bɛ yen nɔ ni n donna secrétariat kɔnɔna na kurew bɛ bila yɔrɔ minnu na mɔgɔw kan ka tɛmɛ min fɛ i bɛ taa sɔrɔ au moins mɔgɔ 2 bɛ yen nɔ donc k'a fɔ an dafalen n'o tɛ dɛ parce que an ye adamadenw ye mais gɛlɛyaw bɛ yen nɔ o gɛlɛya ninnu an bɛɛ kan k'an seko kɛ usagers b'o la baarakɛlaw b'o la jamana yɛrɛ sen b'o la parce que a ye fɛn dɔ fɔ contrôle de kan ka kɛ n bɛ misali dɔ di aw ma sisan few bɛ yen nɔ munna polisiw bɛ an ka circulation ninnu na et pourtant fe bɛ yen nɔ mais o bɛ yen nɔ c'est pour contrôler les usagers pour que mɔgɔw ka se ka sariya min bɛ an ka sirabanla la u ka se ka o labato ka ɲɛ donc contrôle kan ka kɛ agent kan ka ta kɛ min kan ka contrôle fana kɛ o fana kan ka ta kɛ n'o tɛ n b'a fɔ n ko fɛn t'an na dɛ mais anw fana bɛ baara min kɛ sanjikɔrɔ wɔsi min don a tɛ se ka dɔn gɛlɛyaw caman b'a la dɛ olu ka problème ba yɛrɛ min ya i bɛ taa sɔrɔ baara u bɛ taa dɛ mairie la tuma dɔ la mɔgɔw bɛ taga yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw kelen bɛ ka mairie fa ko baarakɛlaw don mais u tɛ se k'i ma a caman tɛ se k'i mago ɲa a caman de se k'i mago ɲa Fodi i bɛna n bila n bɛna dɔ fɔ mairie mɔgɔw ayi i tɛ dɔ fɔ mais an b'an hakilinaw de fɔ parce que mairie mɔgɔw dusukasi bɛ na u ye min fɔ mairie mɔgɔw ye man di n'u yera fana u ka ko tɛ ɲɛnabɔ u ka fɛnw tɛ sira kelenw kan mais bon depuis
taga ka segin ka ca balimamuso ye fila a nana fila segin kɛrɛfɛ o fana ma diya ye dɔɔni bon tiɲɛ yɛrɛ la bi mɔgɔw ka retard tali a n'u ka absence baarayɔrɔw la ne y'a kɛ laxisme dɔrɔn de sariyaw de tɛ bato jamana kɔnɔ bɛɛ tɛ i jɔ i jɔyɔrɔ la peut-être kun caman n'an ko k'an b'a kun fɔ bi t'a ban yɛrɛ parce que mɔgɔw tacogo baara la o b'a la mɔgɔw bɛ kalan kɛ cogoya min na o b'a la baarayɔrɔ yɛrɛ bɛ ka mara cogo min na balimamuso bɔra ka kuma dɔ fɔ social ko fana y'an ka jamana ci o e ni ne bɛ ka baara kɛ e kelen n'o yɛrɛ waati ne ka kuma bɛɛ i na o na ci dɔ bɛ n bolo i na o na ci dɔ bɛ n bolo ne bɛ n ban ka taa e dénoncer direction na parce que ne b'a fɔ ko nanfigi a caman b'a fɔ n'a ban don sera a bɛ ban ni ne tɛna dahirimɛ cɛ ou bien ne tɛna kɛ tan a tɛna fɔ ko ne ye ɲɛngoya ne tɛna tɔgɔ da n yɛrɛ o bɛɛ ye laxisme de ye o bɛɛ bɛ yɔrɔ tɔ ci bon n'i y'a jate minɛ fɛnɛ o laxisme in bɔra jɔn de la laxisme in bɔra jɔn de la baarakɛla wa bon ne bɛna ale ka kuma tout le monde a sa part de responsabilité la bɛɛ jɔyɔrɔ dɔɔni b'a la c'est à dire an k'an ka autodiscipline dɔ de k'an yɛrɛ la i bɛ baara min kɛ i k'a salaire mérité c'est à dire ni mɔgɔ yɛrɛ tun bɛ sara par rendement o de tun bɛ fisaya ne bolo n'o kɛra an bɛɛ bɛ gagner i bɛ baara min kɛ i ka o sara de ta k'o wari d'i ma i ka absence n'i ka retard i ka sara en fonction de ça ne bolo o bɛ caman bɔ a la mais est ce que baara sɔrɔ cogo fɛnɛ t'a la min n'i ma sɛgɛn ka baara ɲini e kɔnɔ ko mɔgɔ caman bɛ ka sɛgɛn ka baara ɲini a u tɛ ka sɛgɛn ka baara ɲini donc n'i taara bila place dɔ la est ce que i bɛna valeur k'a minɛ cogo la parce que mɔgɔ minnu bɛ ka sɛgɛn k'a ɲini olu tɛ k'a sɔrɔ koyi minnu nana masumalen n fa tun ye nin ye o fɛn na comme cɛ ye min fɔ tɔntɔn bɛ nin yɔrɔ a diplôme bɛ min bolo a connaissance bɛ min na sɛgɛn a nɔfɛ baara sɔrɔ cogo b'a la imagine n'i ye mairie secrétaire ninnu lajɛ e mɛ u bɛ se maquillage la sa mais n'i tagara pour que ɲɛ ka da monsieur le maire kan i ka papier ka signer ça c'est tout un problème dɔw yɛrɛ bɛ hali kumakan duman ɲuman u tɛ s'a la wa baara jigin heure b'u la horaire min man kan mɔgɔ man kan jigin baara la dɛ u bɛ jigin o baara kɛ non facteur caman de b'a la i ye fɛn dɔ fɔ sisan n'i ye mairie ta sisan monsieur le maire bɛ yen nɔ ale ye élu de n y'a fɔ n ka kuma daminɛ na baarakɛlaw de bɛ yen nɔ olu de bɛ usagers ni monsieur le maire cɛ monsieur le maire n'est pas obligé ka na hali don o don non monsieur le maire n'est pas un fonctionnaire kala de taara ale ye voilà n b'a ɲɛfɔ ka ɲɛ parce que an b'an profiter nin fɛ k'a ɲɛfɔ mɔgɔw k'a faamuya baarakɛyɔrɔ ninnu na i n'a fɔ mairie kunda monsieur le maire kala de taara ale ye monsieur le maire ka baara bɛnnen bɛ fɛn dama dama ma jamana ye fɛn caman kalifa mairie ma o gestion b'a bolo monsieur le maire de bɛ furusiri kɛ min ye an ka denw ka wolosɛbɛn monsieur le maire de b'o signer est-ce que monsieur le maire bɛna se ka na k'a fɔ 7 heures n bɛna n sigi ni wolosɛbɛn min nana d'i ma an bɛ min fɔ ka jɛ sara tɛ monsieur le maire ye dɛ légaliser li papier légaliser li voilà légaliser li n bɛ misali dɔ ma komi an bɛ bamakɔ de mali an ka cogodaw caman na i bɛ taa sɔrɔ maire dɔw bɛ na siɲɛ 1 walima siɲɛ 2 dɔgɔkun kɔnɔ c'est normal c'est normal ni acte bɛ yen nɔ par exemple misali la Segal bɛ monsieur le maire wele nin gafe ninnu bɛ yen nɔ ninnu kan ka signer donc n bɛ nale donc monsieur le maire ye a bɛ population ka bila la mais k'a fɔ permanemment a bɛ i n'a fɔ baarakɛla bɛ cogo min na o monsieur le maire t'o mais est ce que monsieur le maire man kan ka kɛ ni furusiri bɛ yen nɔ dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la dɛ bi bi in na an bɛ baarakɛlaw ka an bɛ k'u critiquer min ye ni mariage bɛ kɛ sisan monsieur le maire fana bɛ na ka mɔgɔw kɔnɔ mariage kɛlaw caman bɛ heure 1 heure 2 u tɛ na buruburu n tɛ monsieur le maire ma fo la de est ce que aw bɛ min ka fɔ ça c'est pas normal o fana man ka kɛ o n'a ma an ye kala ta maire ninnu ye anw fana kan ka u dɛmɛ k'u jukɔrɔma dondon de sinon a bɛɛ t'anw na dɛ n y'o de fɔ n ko fɛn dɔ a jɛngɛnna mais a ma tiɲɛ parce que an bɛɛ kelen kelen a y'a ka kuma fɔ laxisme bɛ yen nɔ baarakɛlaw ta fanfɛla la o bɛ yen nɔ mais de l'autre côté n y'a fɔ bɛɛ n'a ka kɛta don baarakɛla bɛ yen nɔ mairie bɛ yen nɔ min bɛ o bɛɛ sanfɛ an bɛ jamana dɔ de kɔnɔ ministère dɔ bɛ yen nɔ min bɛ mairie ka baaraw lajɛ inspection bɛ yen nɔ donc ni ninnu bɛɛ wulila ka jɔ ka fara population kan fɛn caman bɛ yen nɔ mɔgɔw t'a dɔn donc ne b'o de fɔ mɔgɔw ka taa k'a fɔ mairie baara bɛ tɛmɛ sira jumɛn de fɛ an k'a ɲini k'a dɔn o fana ye
an ka hakɛ dɔ de yo an ka ɲini k'o dɔn an ka hakɛ dɔ ye hali n'an ka kɛtaw ka ca en tout cas voilà donc je pense que dɔ bɛ bɛɛ la effectivement dɔ bɛ bɛɛ la baarakɛyɔrɔ la a fɔra cogo min na an kana an da ɲɔgɔn kɔ kan parce que bɛɛ bi e bɛ ka sara ta ne bɛ n ka sara ta mais à chaque fois n'a fɔra ko ne de bɛ e kɔ dogo e dun bɛ t'i ka affaire de la ne ba a yɛrɛla k'a fɔ ko surtout musolakaw service la surtout an ka service public la problème ye anw musow de ye mun de bɛ na ni anw musow ka problème ye baarakɛyɔrɔ ninnu na k'an tɛna baarakɛyɔrɔ la. Bon muso fɛnɛ ka problème ka ca ni cɛw ta ye o muso denbayatigi cɛ fana denbayatigi cɛ denbayatigi position kelen tɛ o muso e b'i occuper denw na i b'i occuper i yɛrɛ la i b'i occuper cɛ la ka sɔrɔ ka na baarayɔrɔ mais est ce que muso n'i y'o bɛɛ dɔn i tɛ baarako to yan e y'a dɔn k'e bɛ nin bɛɛ kɛ nin bɛɛ degun bɛ e kan concilier o mais muso ka degun bɛ na ni o yɔrɔ ninnu cɛ min bɛ soli ka bɔ muso bɛ occuper cɛ jumɛn na sɔgɔma cɛ min bɛ soli ka bɔ cɛ kan ka taa baarayɔrɔ denmisɛnninw ka daraka ko la 6 heures la sale bɔra daraka ko i bɛ occuper olu la musow ta bɛ na ni olu de ye ani an ka kungo kɔɲɔyɔrɔ tagaw ni denkundi taga absence caman bɛ na olu kɔni olu bɛ se ka o bɛɛ n'a ta baarakɛla b'u bolo dɛ baarakɛla b'u bolo kan ka gérer de sorte que o kana peser i ka baara kan faveur dira musow ma ne bolo musow anw yɛrɛ de kan ka an cɛsiri baara la kojugu parce que an ye kɔnɔ ta ka jigin an bɛ 4 mois bɛɛ kɛ so an tɛ baara kɛ ni cɛ banna o bɛ ten n'i ye baara fɛnɛ daminɛ RDTT bɛ di musow ma waati kan ka je sais c'est pas une excuse pour une femme muso ka kan k'a kɛ tout possible ka heure respecter ka kɛ assidu au travail heure respecter dɔrɔn tɛ ka na don o don parce que n'i tɛ na baara yɔrɔ don o don i ka rendement bɛ dɔgɔya e kan ka baara min kɛ e t'o kɛ e kan ka yɛrɛ tɛ souvent muso nali ko ye baara yɔrɔ la muso dɔw bɛna baara yɔrɔ la ni tonne kelen gansan lamagali k'o min i b'i jɔ ka min kɛ k'u makɔnɔ o la ala dɔrɔn de ma muso dɔw bɛ na ka bɔ so ka tila ka na daraka dun daminɛ baara yɔrɔ la an bɛɛ bɛ baara kɛ service dɔ de la a dusukasi b'an bɛɛ kan mais da tɛ se ka maga a kuma non fa a ka fɔ parce que il faut que ton dilan kama c'est une occasion pour nous aujourd'hui an ka se ka nin kuma in ɲɛfɔ parce que anw ye syndicaliste ye ni ne bɛ kuma contexte syndical kɔnɔ bi a ko gɛlɛyara parce que balimakɛ y'a fɔ formation tɛ mɔgɔw la syndicat ka rôle ka bon baarayɔrɔ la kosɛbɛ parce que n'i y'a mɛn i ye baarakɛla entreprise in bɛ yen de n'a binna i mago bɛ sa bon n'i y'a essayer k'i bɛ syndicat ka rôle kɔnɔna la mission gɛlɛman min b'a la min datugunen don bi n'o ye éducation ni sensibilisation ye o de datugunen don ka revendication ni défense k'o ta k'o yanga sanfɛ ka syndicat ya limité o dɔrɔn. D'accord surtout madame Sangare a yɛrɛ la k'a fɔ ko anw musow de ye problème ye service la ko anw de tɛ taa baarakɛyɔrɔw la ko an na an tagara an tɛ baara kɛ wa an tɛ taa heure la mun de bɛ na n'o ye. c'est vrai que musow de ta ka jugu la ni cɛw an bɛɛ de don dɛ. awɔ an bɛɛ de don. cɛw b'a la dɛ mais denbaya n'a tagabolo de b'o muso ta juguya. cogo di. muso ni i wulila e bɛ daraka ko ɲɛnabɔ denw ka école taga ko i b'o ɲɛnabɔ i bɛ cɛ la don c'est pas comme cɛw bɛ wuli dɔrɔn k'u ko ka taa baarayɔrɔ contrainte wɛrɛ bɛ anw na qui sont d'ordre familial min tɛ se ka to yen cogo si la est-ce que ça ce n'est pas une excuse muso kan k'a ka programme kɛ de sorte que hali n'o bɛɛ b'i bolo i ka taa heure la i ka taa don o don mais o de gɛlɛya dɔɔni bɛ don anw ta la quoi. est-ce que saliya an t'a kɛ saliya de ye muso est-ce que an saliya de man bon parce que n'i wulila très tôt i bɛ nin bɛɛ kɛ ka tila ka taa bɛn heure ma donc programmation ko dɔrɔn de don ani décision ko k'a fɔ ko n bɛ ka wari min dun faut que n k'a mérité de n k'a dun voilà autodiscipline dɔ de k'i yɛrɛ la min b'i permettre i k'i ka devoir familiaux kɛ ka tila ka taa bɛn service ta ma fɛn dɔ fana c'est à dire muso tɛ pression k'a yɛrɛ kan parce que n'a taara hali 10 heures n baara kan ka daminɛ 7h30 par exemple public la misali la a b'a dɔn ko foyi tɛ bɔ a la donc a tɛ pression k'a yɛrɛ kan o de la an ko il faut une prise de conscience individuelle vraiment et collective. C'est pourquoi nous avons besoin. On met karsa fo, on met karsa, on met nyemoko, bébé nyemoko de fleurs. Ah, le directeur de Nimontagne est venu de Kaba. Et mi planton. Et fanaga keta de bébé. Ini patron in bekanga na erkelen de la. O bekanga erkelen na. Et ma msana e chia tola mso tola. Et puis mso bete de. Moi je connais des femmes que ça soit dans les privés là ou dans le public là. Munumbe na bébé ji kauto a chama ne misali do reta en fait non mwanga merikunda public la muso chama be no munu tiena u takun mi bara na u ba don u ya nyini ka don vraiment u ya nyini
ka u yɛrɛ conscientiser k'u baraka bɛɛ di a ma sabu ka la loi 052 la o ma di musow ma mun de don donc il faut qu'an ka avancer an kana segin kɔ donc musow défi de don sisan Fodi Pujugu ko directeur bɛ na ka mɛn ka sɔrɔ baarakɛyɔrɔ ma est ce que o tɛ tigɛ n'a ye directeur fana fan fɛ yan n'o tɛ ni directeur nana normalement directeur de kan ka n'a sɔrɔ bɛɛ bɛ yen mais ni directeur bɛɛ bɛ n'a sɔrɔ directeur bɛ yen foyi tɛ bɔ o la est ce que o yɔrɔ fana na mɔgɔw ma tigɛ directeur la dɔɔniya est ce que directeur fana ka sanction tabaliya tɛ na ni o ye yan. bon n ye o fɔ kuma in daminɛ la n ko ɲɛmɔgɔw nɔ b'a la jamana sariya bonyabaliya o yɛrɛ de ye ko in ye k'a daminɛ sanfɛ ka jigin duguma normalement n'a fɔra ko mɔgɔ kana maga nin na ni mɔgɔ dɔ magara la kuma caman t'a la o tigi kan ka sanctionner de parce que fɛn bɛɛ prévoilen don loi kɔnɔ kaban mais ni mɔgɔ dɔ magara nin na a b'a dɔn cɔ ko ni magara nin na problème b'a la ale bɛ maga la parce que ale jigi b'a ka sanfɛ mɔgɔ kan souvent directeur yɛrɛ bɛ n place makarani kama u b'u da bɔ ko caman na mɔgɔ dɔw bɛ yen baara yɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna la a bɛ f'u ma ko intouchable n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye a bɛ sɔrɔ an ka service public de kɔnɔ sinon maa si t'a ka wari bɔ a kun k'a ka entreprise dayɛlɛ ka tila ka t'i sigi mɔgɔw ka na cogo min ka d'u ye ka taga cogo min ka d'u ye aw tɛ jɛn n'a ye a bɛ kɛ public de kɔnɔ donc est ce que sanction i b'a ye k'a fɔ il y a des privés qui sont plus efficaces olu bɛ se ka baara min kɛ public tɛ se k'a kɛ k'a sɔrɔ u bɛɛ ka baara ye kelen i b'a sɔrɔ kuma dɔw la n'i ye nin ka effectif ta k'a lajɛ n bɛ kuma dɔgɔtɔrɔsow kan n'i ye dɔgɔtɔrɔso laboratoire ta k'a lajɛ sisan i b'a sɔrɔ laboratoire kelen kɔnɔ mɔgɔ 30 bɛ baara kɛ public dɔw laboratoire kɔnɔna la ou bien mɔgɔ 25 bɛ baara kɛ mais i bɛ clinique privé dɔ ta i b'a sɔrɔ a laboratoire kɔnɔ mɔgɔ tɛ hali mɔgɔ 10 bɔ mais i b'i ka baara prélèvement kɛ nin public la sɔgɔmada nin na fo sini ou bien sinikɛnɛ i b'i ka résultat sɔrɔ mais n'i taara privé la dɔrɔn wulada bɛɛ parce que o mɔgɔ kelen bɛ baara kɛ public la dɛ o mɔgɔ kelen de bɛ tila ka taga baara kɛ o privé la. pas forcément c'est parce que surveillance bɛ privé la a tigi b'a dɔn n kan ka nin baara in de kɛ ni n ka chef nana sɔrɔ nin ma kɛ fura t'a la ne bɛ baara bɔ ou bien ne tɛ sara sɔrɔ alors laboratoire public filɛ nin ye o tɛ directeur ta i sago t'a la i bɛ agent wele ka kuma fɛ a ka di i ye cogoya min na sinikɛnɛ kuma bɛ taa yɛlɛma cogo la e yɛrɛ ma min faamu donc nin yɛrɛ ale bɔra ka sanction ko kuma min fɔ min fɛn sanction kan ka ta fo sanfɛla de la exemple an kɔrɔ sisan nɔ examen minnu bɔra ka kɛ an y'a ye a fɔra ko sujet ma fiti kɛ ɲinan bagi la cogoya si la parce que dɔw minɛna ka dɔw datugu mɔgɔ dɔw y'a mɛn ko dɔw datugura ɔkɔliden dɔw y'a mɛn ko téléphone minɛna dɔw bolo u datugura u sanctionnera u tɛ bagi kɛ n'a fɔra ko ministère dɔ la ko an ka ɲɛmɔgɔba dɔ gɛnna parce que a nana retard la ou bien ɲɛmɔgɔmusoba dɔ a bɔra baara la barisabula a tɛ na don o don n'o kɛra anw minnu ye public dugumamɔgɔ est ce que an bɛna oser k'a kɛ e bɔra ka dɔgɔtɔrɔso ko min fana fɔ yɔrɔ dɔ la dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ absence ko min da yɛrɛ tɛ se ka don o la bilen o kuma kɔni banna an yɛrɛ kɔni ala de minɛ n'o ye madame yɔrɔ an denbatigiw bɛ se k'o témoigner i b'i den banabagatɔ degunnen ta ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la i bɛ taga sɔrɔ non seulement docteur tɛ yen a tɛ na heure la n'a nana fɛnɛ dugu kow u ye min kɛ la veille sage-femme ni infirmière ni fɛnw u b'o compte rendu de kɛ ɲɔgɔn ye fɔlɔ aw sigilen bɛ k'u makɔnɔ da tɛ don patient yɛrɛ la u tɛ patient bonya u t'u orienter an bɛ an yɛrɛ ye ten. donc an bɛ se k'a fɔ ko ni problème ye service bɛɛ lajɛlen ye mais presque a bɛɛ fɔra dɔgɔtɔrɔso ko la sisan faamuyalibaliya don dɛ. an b'a dɔn ko docteur bɛɛ lajɛlen clinique bɛ docteur kelen n'a bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. n'a y'a fɔ ten k'a bila a bɛ mɔgɔw don fili kɔnɔ dɔɔnin dɔgɔtɔrɔso baara ye kɛcogo 2 ye i b'a sɔrɔ banabaatɔ dɔw ladalen don olu bɛ permanemment a bɛ fɔ olu ma ko malade ophtalmique maladie ambulatoire fɛnɛ bɛ yen maladie minnu bɛ na sɔgɔmada fɛ ka n'u ka consultation kɛ ka taga donc olu bɛ yen olu ka dɔw la urgence b'a la i ye min fɔ sisan ni dugu jɛra mɔgɔ min ma si ye min kɛra service la a t'a dɔn donc diyagoya n'aw nana fɔ olu ka situation de a bɛ fɔ o ma ko staff donc o réunion de bɛ kɛ ka dossier maladie fɛn fɛn ladalen don a kelen kelen bɛɛ ka dossier bɛ bila tabali sanfɛ souvent o b'a to retard bɛ ta dɔgɔtɔrɔso la mais mɔgɔw t'a faamu a bɛ mɔgɔw je vous en prie a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko mɔgɔw bɛ dɔgɔtɔrɔw bɛ yɛrɛ sagokɛ la o tɛ maladie kelen kelen bɛɛ u b'a ka dossier ta k'a lajɛ nin ka bana évolution bɛ nin cogoya la a bɛ nin évolution cogoya la donc souvent o wagati de la traitement bɛ
yɛlɛma Mais orienté, informé aux situations. Voilà, non, si vous avez un patient informé, ni ne be ni ne be. Mais c'est que ça, il y a aussi qui drôle. Even ni idée banane babi paniquer mɔgɔ ka bana tɛ se ka maa kɔnɔ service des urgences bɛ olu kama olu kan ka passer urgence fɛ donc n'i taara yen accueil c'est rapide et c'est efficace mɔgɔw bɛ ka ne t'a fɛ an ka dan secteur kelen ma an ka santé dɔrɔn tɛ dɛ bi bi in na an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a kɛra privé a kɛra public ye an ka cakɛda ninnu bɛɛ la nin gɛlɛya in bɛ fan bɛɛ de i taara fan o fana bɛ yen nɔ n bɛ se k'a fɔ hali sugu kɔnɔna na bɛ yen nɔ i b'a fɛ ka nan dɔ san c'est-à-dire faut que an ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ mais en général mun bɛ nana est ce que fantanya ti nana yan est ce que sara mun bɛ di an ma sara ninnu b'an bɔ de yan parce que a caman na fana absence ninnu caman na retard ninnu caman i bɛ taa sɔrɔ an bɛ affaire wɛrɛw kɛ kɛrɛfɛ an bɛ jagomisɛnninw kɛ kɛrɛfɛ ou bien an bɛ baara wɛrɛw la i bɛ boli baarakɛyɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ est ce que sara public caman bɛ yen mɔgɔ kelen a bɛ baara saba la min si ni si tɛ kelen ye a ka privé b'a bolo a bɛ public ta kɛ donc public ta bɛ négliger a bɛ taa ka privé ta yen de kɛ ne tanti yɛrɛ dɔ bɛ yen ne tanti dɔ bɛ yen ne bolo nin ye wasabaliya de ye par exemple kɛlɛ kɛ mɔgɔ min ye planton ye ou bien e ye chauffeur de cakɛda dɔ la e sara ye min ye o donnen don e bɛ fɛ ka directeur min ni ale sara ka ca ni bɛɛ ta ye o bɛ min kɛ e b'a fɛ ka o kɛ i tɛ se ka wasa o donc i bɛ min na de i taara min kama fɔlɔ solution min bɛ nin na n talen bɛ min kama n k'a ɲini ka o dɔn filanan syndicats ka an ka militants vraiment k'u sensibiliser parce que caman fana t'a dɔn dɛ dɔw b'a dɔn dɔw t'a dɔn k'a fɔ don o don baara kan ka daminɛ 7h30 ka jigin 16h yala a ye pujugu bɛ dɔn parce que kabi i bɛna baarayɔrɔ la heure bɛ f'i ɲɛna o tugu don kabi baara daminɛ heure bɛ f'i ye o dinɛ tɛ privé ni public ma koyi depuis baara daminɛ o bɛ f'i ɲɛna oui non docteur c'est-à-dire an y'o de fɔ mɔgɔ kuma ni kuma il faut k'an ka ɲɔgɔn hakili jigin yala i b'a dɔn k'a fɔ nin bɛ daminɛ nin na parce que sanction fana c'est différents niveaux avertissement bɛ yen nɔ blanc bɛ yen nɔ fo ka taa laban ni i gɛnni ye mais sanction ninnu est ce que a bɛ appliquer o bɛ public kunda e y'a faamuya donc hali avertissement in dɛ mɔgɔw bɛ siran bi ka o di baarakɛlaw ma parce que an ye facteur dɔ fɔ sisan n'i y'a fɔ a bɛna fɔ n ye mɔgɔ jugu ye n ye nin kɛ n ye nin kɛ n ye nin kɛ ne bolo an ka bɔ o kɔnɔ approche caman de bɛ yen nɔ an bɛ se ka baarakɛlaw wele u kelen ɲɛmaa kelen karisa i bɛ ka nin min kɛ i bɛ il faut conscientiser les gens c'est pas parce que mɔgɔ y'i sigi a kɔrɔ bibi na service bɛɛ la moi je suppose que règlement b'a bɛɛ la mɔgɔ si tɛ baara kɛ i yɛrɛ ma ten sariya dɔw de bɛ f'i ye an ka nuance baara kɛcogo bɛ f'i ye a bɛ daminɛ heure min na o bɛ f'i ye a bɛ ban heure min na an ka nuance i ka baara yɛrɛ bɛ f'i ye i ta kun bɛ f'i ye an ka i tɛ nuance se ka baara daminɛ k'olu ma sinon hali kaye ko min an bɛ bɛɛ ka b'a min fɔ dɔn tout le monde est censé savoir hali mɔgɔw t'a appliquer de an bɛ ka kaye ko min fɔ kaye in filɛ nin ye évaluation tɛ k'a la koyi kaye a bɛ kɛ c'est-à-dire a bɛ yen nɔ pour la forme kaye kɛ kun ye mun de ye c'est pour que san b'a na taa laban nin baarakɛla hakɛya de nana nin heure in na absentéisme ye nin ye ninnu yɛrɛ tɛ na fiyewu c'est pour que ka se ka o bilan kɛ ka kɛ sababu ye ka mɔgɔ tɔw nafa bɛ kaye yɛrɛ la bila parce que ne tɛna sisan ne b'a fɔ ayiwa a ka gɛlɛn quoi ou bien madame ni i nana i b'a sɔrɔ public mais privé la nafa bɛ kaye la privé la ni e ne bɛnna kan sisan ne tɛna se ka na ne b'a fɔ e ka heure dɔ sɛbɛn moi dans mon domaine par exemple ko n tɔgɔ sɛbɛn ka bila non moi dans mon domaine par exemple moi je suis directrice de mon école ne ka kaye sigilen don n'i nana heure min na i b'o cocher en ma présence ne bɛna bɛɛ ɲɛ je suis obligé de venir avant tout le monde pour contrôler le retard des uns et des autres. bɛn ye heure jumɛn de ye parce que an bɛ musow kan bɛn e bɛna bɛn ɲɛ ko ye ne bɛ kɛ n ka service la tous les jours à 7h. 7h. Moi je suis là. D'accord. OK. Bravo. L'heure de rentrée c'est 7h45 8h. Moi je suis là à 7h. Donc moi je peux contrôler l'arrivée des uns et des autres. Ni nana i b'a coucher kaye kɔnɔ. N'i ka absence non justifiée plus de 30 minutes de retard a bɛ tigɛ i ka cours heure la. Au lieu d'émarger 1h, 30 minutes de émarger. Et vous respectez, il va respecter Djakuya. Parce que nous sommes autodiscipline pour pouvoir te contrôler. Exemple dit, j'oblige mes enseignants aussi à donner le même exemple aux élèves. Nous sommes à l'école de l'Union. Et quand on a l'école d'éduquer, la dame qui a retard, absence. Mais je suis na air là. Et quand je suis passé, l'école de métier dans la kumala parce que elle a mis ça les midama était coquet. Mais sanction nous nous sanctions nous nous dans le domaine de l'éducation au privé,
cahier, c'est très important. Et puis, on va appliquer à la lettre. Madame, comment de fois, c'est important aussi. Oui, condition quoi. Très sincèrement. N'i y'a ye ɲɛmɔgɔ yɛrɛ bɛ se k'i kan kɔrɔta ka bɛrɛ mɔgɔ kunna k'i jɔ i jɔyɔrɔ la o y'a sɔrɔ maa min b'i bolo baara la a ka condition dafalen c'est vrai kuma dɔw la mɔgɔ dɔ bɛ fɛn dɔ accepter sutura kama mais i b'a sɔrɔ a t'a tigi bɔ dɛ Mali sara a ka dɔgɔn fo ka dama tɛmɛ Mali sara ka dɔgɔn dɛ presque an dafɛ jamana in bɛɛ sara ka ca ni Mali sara ye jamana ɲɛmɔgɔw kan k'u jɔ u jɔyɔrɔ la sara ko la ka prime ko jateminɛ parce que tant qu'il ma niveau dɔ sɔrɔ Mali la i tɛ prime sɔrɔ a t'i bɔ prime ko yɛrɛ prime yɛrɛ bɛ maintenant ni mɔgɔw sarala ka prime kɔrɔta sariya min ka d'aw ye a bɛ imposer mɔgɔw kan a bɛ daminɛ o yɛrɛ de la fɔlɔ donc ni maa o maa y'a dɔn tiɲɛ na fɔlɔ ne tun bɛ 20,000 20,30 ta mais sisan ne sera 40,000 50,000 ma o tigi hali ni mɔgɔ ma fɛn f'a ye a b'a dɔn n'i ye nin tiɲɛ n tɛ nin ɲɔgɔn wɛrɛ sɔrɔ donc il est obligé ale yɛrɛ b'a imposer a yɛrɛ kan pour que ka se ka a kisi baara gɛnni ni fɛn wɛrɛw ma mais n'a fɔra i bɛna baara yɔrɔ la sara mana d'i ma kalo la a ti tile 10 nasɔngɔ sɔrɔ ni den dɔ banana i bɛ tila ka boli tile 10 ni fɛnw na mɔgɔ tile 10 nasɔngɔ t'o sɔrɔ souvent a cɛ ka jugu quoi o b'a to mais Fode olu bɛɛ tɛ explication ye k'a fɔ ko o baara min bɛ d'i ma k'i bɛ o baara k'i b'o absence k'o la walima k'i tɛna joona ka na o kɛ a mana kɛ cogo cogo dɔɔni min bɛ d'i ma dɛ i jija ba i ka na heure la i k'i ta in pour que ka problème de résolu fo i ka cause de dɔn bana tɛ se ka kɛlɛ n'i ma dɔn fɛn min don donc n'a ɲɛɲinina k'a dɔn k'a fɔ ni problème in de don a cause ye nin de ye donc proposition bɛ kɛ solution bɛ na o sinon n y'a daminɛ ni sanction ko ni laxisme kow de ye n y'a dɔn sara ka dɔgɔ mais pourtant n y'a fɔ n ko ɲɛmɔgɔw jɔlen t'u jɔyɔrɔ la parce que sara ka dɔgɔ cogo cogo ne ni e bɛnna kan k'a fɔ i bɛ nin baara in kɛ nin prix in na donc n'i m'a kɛ ne kan k'i sanctionner o ni ne m'a kɛ laxisme de don mais kuma dɔw la ne fɛnɛ bɛ sɔn fɛn dɔ ma e bolo pour que n ka sutura o wagati kɔnɔna la donc n'an bɛnna kan n b'a tɔ kɛ namara ye baara kɔnɔna la ka taa. Fode i y'a fɔ cogo min na Mali sara ka dɔgɔ mais Mali fana ka nɔgɔn ni an dafɛ jamana ninnu caman ye an k'o fana fɔ mais condition ko o ye aspect dɔ ye condition ko ye aspect dɔ ye mais o tɛ se ka an ka baara kɛbaliya in ka justifier consciencieusement. Il faut que bibina ala ye kunnaja di anw minnu ma an ka kɛ cakɛda dɔ la a kɛra privé o a kɛra public o fɛn fɔlɔ an ka kɛta ye min ye dɛ patron tɛ se k'a bɛɛ fɔ an ye jamana ka tɛ se k'a bɛɛ fɔ an ye an yɛrɛ k'a ɲini ka o dɔn ni an y'a ɲini k'o dɔn e bɛ ka condition min fɔ syndicat kun ye mun ye syndicat c'est vraiment pour la défense des intérêts moraux et des travailleurs n'est-ce pas donc n'a y'a ɲini ka an ka kɛtaw dɔn fɔlɔ an ka hakɛ o bɛ na o kɔfɛ de o donc moi je pense que fɛn ninnu liélen don ɲɔgɔn na d'accord donc aspect caman b'a la kuma tɛ se ka ban kelen quoi la conscience professionnelle voilà surtout le devoir d'accomplir c'est que i bɛ sara min ta o baara kɛ ne ye fonction publique ta notation bɛ kɛ san 2 o san 2 mɔgɔ dɔw bɛ na ka na ɲɛji bɔ k'a fɔ ne notera nin na ne n'a ma kan awɔ an b'a dɔn misali la ne y'a mɛn kosɛbɛ après ne taara n ka baarakɛla ma a t'a dɔn notation yɛrɛ bɛ kɛ cogo min na quoi ne ko bon o y'a ka hakɛ fana de a ka hali n'a ta a ka ɲɛfɔ a ɲɛna o y'a ka hakɛ de donc je pense syndicat an bɛ interpeller don nin na quoi an k'a ɲini fana an ka baarakɛla minnu bɛ yen nɔ an bɛ yen minnu kama an k'a ɲini u ka kɛta u n'u ka hakɛ kuma ni kuma ka o ɲɛfɔ u ɲɛna ka o conscientiser mais o t'a yira k'a fɔ ko ne min moi pris personnellement ko ne man ka ɲini ka formation di n yɛrɛ ma ka ɲini ka bɔ fɛn caman kalama min bɛ se ka to n bɛ baara min na n ka se ka n seko bɛ kɛ jango ne bɛ public min na voilà a ma nɔgɔ ko wari minɛ jalen don an kun fɛ de banna dɛ o hukumu kɔnɔna la min an bɛ baro la yan cogoya min na an ka réseau kan ni o ye Renouveau TV FM ye mɔgɔ dɔw fɛnɛ b'u hakilina di baro ninnu na n'olu sen tɛ se ka yan sɔrɔ o dɔ ye Zumana Jabate ye ale ko an ka nin diɲɛ in kɔnɔna la ko foyi de exigelen tɛ mɔgɔ kan i m'a faamuya ko bon an ka nin kuma kun yɛrɛ il est inutile de parler du code de travail ko kuma kɔni k'an ka n'an da don o yɛrɛ la bilen komi k'a fɔra ko Mali kura bɛna sigi k'an bɛ se ka ala deli o Mali kura ko in o kana ni rigueur ye an ka service ninnu na ale kɔfɛ Abdoulaye Touré fɛnɛ ko n'i bɛ tant que n'i bɛ ka wari dun illégalement i ka salaire i k'a bila i kunna k'i bɛ ka haramuba de kɛ mais ko bɛɛ lajɛlen fɛnɛ ta to ye
o fana kɔfɛ Maliko Ja ale kɔni ale diminenba don ale ko o kuma na ko u ta kuma ko ni kuma ninnu tɛ fu ye wa donc est-ce que an diyagoyalen don tuguni ka segin ni kuma ninnu kan ko dans certains services certaines peinent à avoir un endroit où s'asseoir n'a fɔ baara yɔrɔ dɔw fana la sigiyɔrɔ yɛrɛ tɛ sɔrɔ donc jama ka ca donc dɔw fana bɛ préférer ka to so o n'a ɲɔgɔnna caman ale ka o fana intervention kɔfɛ Bass Jakite fana ko an ka Coran kɔnɔ ni o ye silamɛw ka livre sacré ko a fɔlen do yen nɔ ko n'i ye fɛn baara i bɛ baara min kɛ baara min b'i la balo a dangayalen do i ma wagati min bɛ d'i ma i ka baara kɛ i kan ka baara kɛ a kɛcogo ɲuman fɛnɛ la ale fɛnɛ kɔfɛ Sidi Ahmed Demba Diallo ale fɛnɛ ko absence sans justification ko o ye péché ba ye ko une violation du code de travail o fɛnɛ do car ko service public ninnu kɛlen do an ka repos kɛyɔrɔ dɔrɔn de mais la ko an ka service public ninnu kɛlen do repos dɔrɔn de fonctionnaire ninnu bolo. D'accord. Bɛɛ ni I hakilina don ko caman y'a yira surtout k'a fɔ ko diinɛ yɛrɛ b'a yira k'a fɔ I ma min baara yɛrɛ kɛ n'i y'a dun k'i ye haramu dun parce que I b'a la ka wari fu de ta kalo kalo k'a dun e dun bɛ te ka taga baara la e bɛ ka wari fu dun alors que dɔ bɛ o mago bɛ baara ni wari bɛɛ la e bɛ ka o kumaniya donc hakɛ b'a la k'an ka lieu de travail ninnu caman kɛ surtout public lieu de repos ye climu tɛ faga ka bɔ baarakɛyɔrɔ la n'an taara ka daraka dun ka bɔ so ka daraka dun ka te daga sigi ka taa sigi wifi bɛ yen a banna tiɲɛni bɛ don jamana kunna e taara baara min kama I tɛ ka baara kɛ e bɛ ka balo jamana bɛ k'e balo e bɛ k'i fɛrɛ bɔ jamana na alors que e tɛ ka baara kɛ parce que tiɲɛ na n'an ye climu ninnu sɔrɔ climu tɛ so n'an ye climu ninnu sɔrɔ k'an da o kɔrɔ ka sunɔgɔ dugu mana wula fɛ mun ye tubabu bila an ɲɛ sérieux dans le travail l'assiduité dans le travail u tɛ tulonkɛ kɛ heure la n bɛ na n ka baarayɔrɔ la u tɛ tulonkɛ kɛ n'a ye n ka salaire mérité u tɛ tulonkɛ kɛ n'o ye donc ni il est temps que an ko autodiscipline adopté an ka attitude la baarayɔrɔ la. Ɲagali ka kuma pour que k'a sɔn ji la ne ye inspecteur dɔ ɲininka assiduité ani ponctualité nuance b'u ni ɲɔgɔn cɛ assiduité de ye jumɛn ye mɔgɔ min n'a bɛ na a ka baara kɛ wagati la a fɔra I bɛ sigi nin bureau in de kɔnɔ ka patient de reçoit yen nɔ misali la a sigilen bɛ yen nɔ a tɛ I t'a ye cour kɔnɔna la yala yala la 10 heures sera n bɛ taa karisa kunbɛn ainsi de suite ni wagati sera a bɛ taa ponctualité baara bɛ daminɛ nin wagati in na a bɛ jigin nin heure in na donc fɛn fila de o bɛ taa ni ɲɔgɔn ye faut que an ka ɲini ka nin notion ninnu dɔn an ka ninnu kɛ an tagabolo ye mɔgɔw t'a dɔn dɛ parce que an bɛ k'a fɔ ko an b'a dɔn an kana bɛɛ kɛ an b'a dɔn parce que an bɛ sensibilisation kɛ fɛn caman na an bɛɛ b'a dɔn bi o ye maliyɛn ka gɛlɛya dɔ ye sanction ye tiɲɛ mais a bɛɛ tɛ hali n'u b'a dɔn peut-être a ma faamuya u kan ka faamuya cogo min na donc je pense que an bɛɛ interpellé don baarakɛla ni baaratigiw pour que bɛɛ ka se ka I ka kɛta kɛ an bɛɛ ka se ka an yɛrɛ conscientiser directeur k'a fɔ nin ye nin ka hakɛ ye an ka dɔ fara a ka hakɛ kan nin ka kɛta fana ye nin ye ne fana bɛ n seko kɛ parce que I ye min fɔ kuma daminɛ o de don tant qu'il y a le rendement là hali ni fɛn ma d'e ma satisfaction dɔ bɛ I la I bɛ wasa I ka baara in kɔnɔna la parce que n taara kama n y'a kɛ ka ɲɛ vraiment tɛ tɛmɛ o kan. sinon a ma nɔgɔn dɛ min dɔw bɛ yen nɔ e dabɔra de e mana taa e bɛ courrier kɛ e bɛ nin kɛ e bɛ nin kɛ jinimere baara de bɛ muso dɔw bolo feere n ko an ka baarayɔrɔ ninnu kɛlen don suguba de ye wagati dɔ mana se I bɛ ɲinɛ I ka baara kɔ pewu n'i ma t'i ka jinimere feere a sugu tɛ diya. a kɛlen bɛ gɛlɛya cɛw yɛrɛ ma an yɛrɛ bɛ taa baarayɔrɔw la I mago bɛ prestation min na feerefɛnw de bɛ yiri la tuma dɔ la I bɛ ɲinɛ I taga kun kɔ. jɔn de bɛ taa n'a ye a caman tɛ musow ye. muso cɛw ka samara muso de bɛ na n'a ye fɔlɔ an ka cɛw de bɛ na. mais cɛw k'u ba k'a san baarayɔrɔ la kɛ. ayiwa musow kɔni aw de ye an ka baarayɔrɔ problème-ba yɛrɛ dɔ fana ye min ye. même école publique la maîtresse caman ye en même temps classe feerekɛla ye. domaine bɛɛ de don. domaine bɛɛ de don. donc ne ko an bɛ interpellé privé fara public an bɛɛ de interpellé don. donc I bɛ ɲinɛ I ka baara kɔ. kunu mɔgɔninfin éducation ani jama yɛrɛ caya cogo ani bi tɛ cogoya tɛ cogoya kelen ye. mais ka service yɛlɛma ka kɛ sugu ye. service feereliko ne bɔra k'o kuma fɔ ni ɲɛmɔgɔ ka fugariya tɛ mun bɛ t'e ka service da kɛ jinimere feere. ɲɛmɔgɔ yɛrɛ bɛ jinimere san an bɛ bɛɛ ɲɛmɔgɔ feere de fɛ yen. justement
Ah, ça allait me faire ça dit chamanda là. Quel est le système de contrôle là-bas? Ça veut dire que service tout le monde a directeur mbe yoro kuna directeur tate yoro yo. Yoro kalfale no directeur de là. Mi ya kalfa la ni directeur ma jo ajoro la o tigi fene be mi. Non, Fodé. O tigi fene be mi. Fodé. Ni yoro daeleti. C'est comme ne nga boutique privé daele ka bogo ka boutique fere la ta ka blala. Ne ta filen to akuna. Wajibi mena contrôler. Il faut un minimum de contrôle. N'a soro avec un boutique barakanya ou bien n'a te ka barakanya. Mais service daelera. At kalfale no ministère d'ordre là, o de fene be ministre de bolo be directeur nommé. Maintenant quel est le système de contrôle pour que le service ne fonctionne pas? Ministre Bouranga est directeur. Est-ce que inspection bana? Inspection mukobana? C'est ça. Inspection a baraemu. C'est ça. Inspection a baraemu. On a eu un drone de dos. Mais ni bébé, warbeka boka dépenser ni bela jomba ke jamana. Mais au jamana clé nous qui code wala. On ne fait au jamana de justement on a servi à la tique kataka fili. Éducation ko contrôle que ni yere barakela o ka devoir do ka. Ni barakela ko na ayo fasira. Mogo de beke ere farabe barayoro la. Ibina air la. Ibita air la. Ibe barake ka nye. Ibe ko gwa to wiri. Directeur nyekoro ko de kadai. Ni na figi di. C'est un problème. Parce que olu ka indiscipline black keneka. Donc ebe goya beye. Donc ni to be ka jenka ke kanya. Ça abe tien. Moy may an fana be la moni ni depuis école la. Ne dogon dobe ni wila na ko ki karsa ta ko labe ai an ga mara mu ko ngana nabi. Nunu be se ga une semaine ou be se ga clé de kalala. Ni wani maîtresse nana kabe to vocal ci doron. Wa soni doron. Abe ten to de go wa soni doron. Aba ka sa ki ta programme de. I kan ga mi exécuter pendant toute l'année. Etina. Ni nga di dem senu ma olu o te kala olu ko olu be fendo niveau bestela ça dit faire nous différents niveaux de do quoi un école so minta kapu be no inspection be no faut d'ailleurs faut sancho mina sans qu'on nous bebu ka évaluation gele jumen barako na sara fe ni école so ina wala man tiakedena o de la jamana yin gele do fana o quoi gafe nyumo be no muna on te sait appliquer. Donc, on peut interpeller nous là. C'est ça, Pujugu, Adam et la Kuma Punchela, émission Minaba, et ça, mon défaut, en baraque bali nous, on a une grande moutita baragola, nambe sarata kalula. Ça, on fait. Kuma labana, mais offre une émission in fakuson. Mais kuma labana minye, hakli jigi de do. Alsa, en baraque nyongo, allez, kuna jadi moulou, pas jamana, barako gagele. Ni ala ye baara nɔgɔya ye vraiment o kunna diya de an ka baara kɛ sariya kɔnɔna na hakili jiginna n y'a fɔ arrêté min taara 92 o b'a fɔ public ni privé la baara bɛ daminɛ 7h30 ka jigin 16h30 vendredi 7h30 17h30 mais an b'a ye k'a fɔ jumadonyaw yɛrɛ fɛ mɔgɔw bɛ kɔn ka taa so ninnu bɛɛ ye gɛlɛya dɔw de ko demi-journée sunkalo fɛ a bɛ kɛ mais sariya ye min fɔ 17h30 juma yɛrɛ de mɔgɔw bɛ jigin mɔgɔw tɛ jigin joona donc n bɛ mɔgɔw hakili jigin o la k'a fɔ service la an bɛɛ kan ka kɛta kɛ ɲɛmɔgɔ baarakɛla ni bɛɛ y'i jɔ i jɔyɔrɔ la a ka ca ala fɛ vraiment an bɛ min laɲini o bɛ sabati an ka baarakɛyɔrɔw bɛ ja jamana bɛ taa ɲɛ. Merci. Merci Pujugu. O yɔrɔ la k'an ka foli bɛ madame Pujugu ye tuguni. C'est normal. Madame Komi, kuma laban na bɛ se ka mun fɔ surtout anw musow ye surtout anw musow ye n'a ma ɲɛ a fɔra ko anw de ye problème ye baarakɛyɔrɔw la. An k'an ka devoir dɔn k'a kɛ k'an ka salaire mérité. Jamana bɛ taga ɲɛ baarayɔrɔw bɛ taga ɲɛ. Autodiscipline an ka changer quoi. Parce que ni jamana tula ni bolo kan ça ne peut pas marcher. I bɛ ta fɛn min kama e tɛ ka o kɛ e bɛ ka a sara ta. Dɔ bɛ ka ɲini o t'a sɔrɔ. Dɔ bɛ k'a ɲini a t'a sɔrɔ. A gɛlɛya ka bon a bɛ domaine bɛɛ de la. N'an sera ka changer jamana ka taga ɲɛ a bɛ fisaya. D'accord. Ok Fodé. Voilà bon ne bɛ se ka min fɔ kuma kuncɛ la o ye an baarakɛlaw ni ɲɛmɔgɔw m'a dɔn k'a fɔ ko baarayɔrɔ bɛ yen ka kɔlɔsili contrôle kɛ a yɔrɔ la. An k'a dɔn k'a fɔ par exemple sisan ne bɛ dɔgɔtɔrɔso la i b'a sɔrɔ ni ne mago sera dɔgɔtɔrɔso ma ko bɛ nɔgɔya walima ni n ye mɔgɔw négliger dɔgɔtɔrɔso la a bila i kunna n'i fana sera mairie la olu fana b'i négliger mais ni bɛɛ y'a baara kɛ k'a ɲa ni bɛɛ y'i ka baara yɔrɔ minɛ ka ɲa
an bɛɛ bɛ lafiya jamana kɔnɔ donc k'a bila an kun na fɛnɛ dɔ y'a fɔ a ka kuma la n'i ye fɛn min mérité k'a baara kɛ o wari de b'i nafa dɔgɔya fara cɛya kan donc k'a jira jamana ɲɛmɔgɔw la fɛnɛ n'u ko k'u bɛ fɛ ka Mali kura sigi a fɔlɔ o ye sariya bonyali ko fitinin fara koba kan n'a kɛra a y'a di sariyatigiw ma tant que olu sen b'a la mɔgɔw bɛ siran parce que bi mɔgɔ bɛ siran courant in ci tasuma in jeni sinon a tɔ bɛɛ a bɛɛ bɛ négocier donc ne kɔni bɛ se ka min fɔ o y'o de Ala k'an bɛɛ sɔn d'accord aw ni ce aw ka nadi la nin bɛ dan sigi an ka bi émission na retard ni absence an ka baarakɛyɔrɔw la a kɔlɔlɔ ka bon parce que baarakɛyɔrɔ ninnu sigira anw yɛrɛ de ka baaraw kama mais n'a fɔra ko anw tɛ taa an yɛrɛ ka baaraw kɛ a bɛ komi an y'a kɛ an yɛrɛ la yɔrɔ dɔ la surtout i bɛ sara ta e tɛ taa baarayɔrɔ la dɔ dun fana bɛ yen o mago bɛ nin baara in ni nin sara la e kɛlen don k'o kumaniya e bɛ baarayɔrɔ la i tɛ sara ta donc i bɛ kɛ jugu ye a tigi ma kɔlɔlɔw b'a la a yirala k'a fɔ ko an b'a wari minnu yɛrɛ ta a wariw tɛ an nafa bari an ma sɛgɛn ka a ɲini i dun ma sɛgɛn ka fɛn fɛn ɲini a ka ca Ala fɛ i ka nafa tɛ o la donc baarayɔrɔ ninnu an k'u respecter surtout public ninnu a bɛ kɛ yɛrɛ ka caya an ka taa baarayɔrɔw la heure la an ka taa baarayɔrɔw la yɛrɛ n'i y'a dɔn k'i tɛ se ka taga yɛrɛ i ka démission rendu i ka bɔ baarayɔrɔ la mɔgɔ wɛrɛ ka na min mago b'a la o ka bila e place la o la an b'a fɔ an ɲɛna ko aw k'an bɛn sini nin wagati kelen na renouveauté la aw ni ce aw ka lajɛli la an ka foli bɛ an ka technique ye kosɛbɛ émission mana daminɛ olu de bɛ to boliboli la an ka caméramaniw ni sonniw vraiment aw ni ce bɛɛ ni ce i yɛrɛ ye aw bɛ na aw ka heure la aw ka baaraw bɛ kɛ a heure la vraiment o fana ka fɔ aw ɲɛna aw ni ce anw fana bɛ a heure la Dambe poisson gazima ou kasambalanyo. Hidaka dambe poisson gazima. O mini kadi daka, a mini kadi washi mama. Hidaka dambe poisson gazima. O mini kadi daka, a mini kadi washi mama. Dambe hidaka sumalempa. O mini kadi. Dambe diujela sambalanyo. Amini kadi. Dambe hidaka sumalempa. O mini kadi. Sidaka diujela sambalanyo. Amini kadi. Hidaka dambe poisson gazima. O mini kadi daka, a mini kadi washi mama. Jus d'Akan, boisson rafraîchissante. Abisoro Mali Fantanan Bella Jelena. Au direction commerciale Baflene, Hippodrome na, Semet Distribution, rue Nelson Mandela, Jus d'Akan. Jula Samalanyaka, Diujela sambalanyo. Amini kadi. Ni be content, ni ami be sewa, ni ami be shua, iduni ele mizere bana. Basondame, papa na nakabo barayola dame dodama. Oduye buru kela kondanali, de una nakabo tulundi ala dame dodama. Oduye wolo de una konta. Basondame, fila wo, basondame, senebo wo, basondame, baba wo, basondame, dobu go, basondame, hena, basondame, marakalu go, basondame, suragalu go, basondame, damashilu go, kamele damaragani godina, basondame, akonte bi, a orange bi, abesoro. Produit par Sémé Agroalimentaire.